بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالمال ملكلو أمبوفو نسلمية فوليه silamɛya foli tɛmɛni kɔfɛ an ko an bɛ ala tanu masa min ni tandoli ka kan. An bɛ ala tanu lahala bɛɛ lajɛlen. Ala tandoli kɔfɛ an b'a ɲini Ala subahana fɛ a ka nɛɛma a n'a ka kisi a ko si a ka ciba kan n'o y'an kun Muhamadu alayhi salatu wasalam. Balimaw, an ka walanda n'aw ye an bɛ suratu Yusuf. An bɛna wuli aya 90. An b'a ɲini Ala subahana fɛ an bɛna aw hakilila jigin o kumabaw mun na o faamuya k'o nɔgɔya an ma ya Rabbi Ala m'o kɛla. Ala ko di أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا طب أعنك لعنت يوسف قال عنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا ولا دال ولا أيامنا ودنيا أيا يرولا فوق أي ولا دتمني سيدنا يوسف بالمو وكتاكا سيكو منك ويا جمانا نيمي سرانچه نيا سواناي سيدنا موسى يرناناي يوسف ناناي akanga ira ulati aya ira ula abeno le sera damina sisa ako ma yaw bado o ye femi ke Yusufu na balmanchela ka soro manam na wa kela o ye kolembeli oni kuma mun kaka ayo nyefo nyene wala datimeni o kuma fana fola balmanu o ya famu isu nyaka o ya famu isu kuma chugo yaka o ya famu Yusuf abeka iyere lama chuga mina hina ni makari o yoye anyaka o kalo ni mefeka kodoba kuno abe feko lakali ma abe alakali nisra miye abo sira lenyi na olu yo famu donc ni kuma fola mi ga o kalo ko ako Yusufu lenyi anya fa yana wala datime Yusufu to mi malo o jamanaka o kele Yusufu to fana olu be Yusufu mi lo olu fe sote nyina mala o ye min kala olu bado ni mo solo du kolo kan kanu lakali weke kawa ko yo nyakoro meta mashere mu na yolu ko fo o ta mashere nu ya to ya lo ka fo ko isu de ni olu ko sisa yani balmu olu ka fo qalu a innaka la anta yusuf yala era de yusuf yewa donc o fana ka isu ɲiningali mi ye ɲiningali b'a yira k'olu ma siga la k'a fɔ Yusufu lo olu k'a lɔ ko Yusufu lo an ka lɔ si e min ye e ye Yusufu le ye kuma bɛ ka fɔ nin mɔgɔ tɛ se ka nin ɲɛfɔ an n'u ɲɛnɛ tɔgɔ bɛ ka fɔ mɔgɔ tɛ nin tɔgɔ lɔ k'anw ɲininka o la ne le Yusufu an ka lɔ k'e le Yusufu lo do ya kuma b'o le yira sisan o nana ni arabukan na cogo min o b'o faamuya daminɛ Yusufu fana k'a lɔ sisan n k'o lɔ o fana kan lɔ kuma tora min ye sisan ka confirmer ka ta'kidu ka sabati qala ana Yusuf wa hadha akhi Yusufu ko non ne le Yusufu ye nin ye ne balimancɛ ye n'o ye Bunyamin ye qad manna Allahu alayna ala fonsereyala anw kan ala fonserela an kan innahu ikado ala innahu ikalo koye man yattaki ni ma min ile saballa
ka siran ala ɲɛ n'i siranna ala ɲɛ ka sabari man yattaki wa yasbir n'i siranna ala ɲɛ ka sabari ta fa inna allaha ka do ala la yudiyu ajra almuhsinin ɲalikɛlaw sara ala t'o bɛɛ ɲɛsi ma idan wala da timini a y'a daminɛ kumakɛlaw kan u bɛ kasɛti tɛmɛnin na bi ta bɛna daminɛ min ma o de ye ala ka kumakan ni an bɛna o le ɲɛfɔ aw ɲɛna sɔgɔmada na innahu man yattaki wa yasbir fa inna allaha la yudiyu ajra almuhsinin fa hunaka rajulun an karamɔgɔ b'a fɔ an ɲɛna n'i ye maa min n'i siranna ala ɲɛ ka sabari ala t'i ka sara bɛn ɲumankɛla sara tɛ bɛn ka ɲɛsin ma an karamɔgɔ bɛ na o kumaw ɲɛfɔ an ɲɛna ka misali dɔw fɔ pour que an bɛ se ka aya faamu ka caya a ko hunaka rajulun qaddama ummahu 9 sinin a ko cɛ dɔ ale tun bɛ a ba ladon la a y'a ba ladon fo ka se san 9 ka tugu ɲɔgɔn na ila an daqa bihi amr fo ko nana ka na gwɛlɛya nana k'a kan wa tabarrama wa ishtaka ko gwɛlɛyala kan a y'i dama kasi wa bada yasihu summa jama ikhwatahu jami'an a y'a balimaw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan gwɛlɛya y'ale yɛrɛ sɔrɔ وقال هذه أمي وأمكم نيني باي أو فنا بدو فإما أن تأخذوه عني وإما أن أفعل كذا وكذا إما نكلم باتي دام ببالو أو فنا كامنه أكام أقول دولانغا دوكين سيغلا نما من نبينا نكتا منا نكتا donc san 9 a y'o kɛ a bɛ kɛ a ba la don lon kelen telegban fɛ a ye balimaw kɛ ɲɔgɔn ne kelen ba tɛ nin ye dɛ an bɛɛ balo ne sɛgɛnla ten o tuma a b'aw bolo n'aw b'a minɛ a y'a minɛ n'a b'a kɛ cogo min na a y'a kɛ ten sinon ne bɛ na n yɛrɛ ta komi an b'a fɔ cogo min na an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna o dɔ ye nin fa akhazuha tahta al-amr al-waqi o fana o bɛɛ balo o bɛ se ka bɛn a la wa ale ye min fɔ ko n'o b'a minɛ o y'a minɛ n'o t'a minɛ ale kɔni bɛna a yɛrɛ ta o kɛra min kɛ olu fana di b'a la o k'a minɛ wa tahta daqtun tahdid yani gwɛlɛya yani ka sigi ka lɔ yira min fɔ n'aw b'a minɛ a y'a minɛ n'aw t'a minɛ n bɛna nin kɛ tan n bɛna nin kɛ tan o kangari gbɛlɛn komi an b'a fɔ cogo min na olu k'a minɛ kangari gbɛlɛn de kɔnɔna la kangali min kɛla o ye cɛ ka i sara ŋana gbɛlɛn de kɛ o ye komi an b'a fɔ ma k'i kangari a y'i kangari o ye kangari gbɛlɛn na olu fana o ye u b'a minɛ dɛ wa fil yawmi tali o lon dugubɛ matat inda akhihi yani o lon musokɔrɔba a fatula o baliman bolo innahu yawmun wahid lon kelen pe yani lon kelen pe azaba allahu bihi amalahu kulla ale ka san 9 min kɛ ni o baara bɛɛ tagala lon kelen kama n'a kun sabarila ba ya koɲɛ dan kun ye tere kelen mɛ o tere kelen ni ale ma se ka sabari donc ale ka balimaw lajɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ne sɛgɛnla ne kelen ba tɛ an bɛɛ balo san 9 ne kelen a bɛ ne kelen bolo ne kelen don wa est-ce que ne kelen ba don ale y'o fɔ olu ɲɛna o dugujɛ musokɔrɔba banna donc a ma se ka sabari k'a y'a baraji dafa o ka nagasi don ale ya san 9 baara la n karamɔgɔw b'olu fɔra an ɲɛna ni sabarila ala b'i mako ɲa ni sabarila ala b'i sutura ka sabari
sabari fana fiya laɲini bɛ ɲa kuma dɔ i bɛ sabari mɛ sabari bɛ taa tila i la sira la komi nin ta kɛla cogo min na sabari min ɲini b'a fɛ insanu yasbiru hatta yatimu lahu nasru i bɛ sabari fiya laɲini bɛ dafa i ye mɛ laɲini ma dafa ni le ye dɛsɛ la ka baara kɛ walima ka kuma kɛ o bɛ nagasi don i ya sabari kun fɔlɔ la komi alakira alayhi salatu wasalam ghazwatu Uhud a ko sahabaw ma a y'a kɛ tan donc hatta n'a taara sɔrɔ juguw de bɛ sela na aw kana bɔ a lɔyɔrɔ la ka dɔw lɔlɔ yɔrɔ dɔw la kɛlɛ daminɛna olu sela o juguw la u ka alakira ka kumakan lamɛn ka sabari ka to kuru kunna mɛ olu yɛrɛ nana ye sa kɛlɛ nɔgɔyala alakira de ko k'u kana bɔ yen yɔrɔ si ɲɛsi ma donc olu kun kan ka sabari fo ko bɛɛ kuncɛ olu ka o y'a se ka ye silamɛw sela o jugu la olu y'o ye alakira ka kumakan ma se ka baara o bolo olu kun kan ka sabari fo ko bɛɛ bɛ kuncɛ o m'o kɛ min kɛ olu ye tɔw ye u bɛ girinna kɛlɛ tɔnɔ nɔfɛ olu fana jigila ka bɔ kuru sanfɛ alakira ka yɔrɔ min yira o la o y'o yɔrɔw to yen o yɔrɔw juguw fana k'ale tun bɛ n'o ye o y'o faamu u taara o fan fɛ kuru fanfɛ yɔrɔ la ka je girin olu kan o kɛla sababu ye silamɛ caman tora o kɛlɛ la fo mankan yɛrɛ kun bɔla ko alakira tora la a ma to a la fo a jogila kɛlɛda la o sɔrɔla min fɛ olu ma sabari fo laɲini ka sabari fo laɲini taga sɔrɔ donc an balimacɛ fana o de k'ale sɔrɔ san 9 mɔgɔ ladon a ma nɔgɔ ale o san 9 bɛɛ kɛ ale tun kan ka sabari fo musokɔrɔba ko e ma ala ye se ale yɛrɛ ma k'ale y'a kalifa minɛ a la walima musokɔrɔba ye fatu san 9 o ma tere kelen t'o ye donc ale ma se ka sabari a ka balimaw kɛ ɲɔgɔn kan ko an bɛɛ b'a dɔn ne kelen b'a tɛ ne kɔni bɛna yɛrɛ ɲini a b'aw bolo o dugukɛ musokɔrɔba banna ale y'a san 9 baara ni nagasi dɔ la ka bɛn a ko dafa la cogo min na a labanna ale bolo cogo min na a ma sabari fo ka taa se kuɲɛ laban ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛnɛ o dɔ ye an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen wa hunaka rajulun kana yar'a armala a bɛ na misali wɛrɛ fɔ an ɲɛna ko cɛ dɔ ale tun bɛ muso dɔ ladon la muso ni a cɛ banna k'a to musokɔrɔba lo fara'aha 20 ama a lɔla ni muso ni min cɛ banna cɛ nin fana lɔla ni muso ni ye a b'a dɛmɛ san 20 suma intakala ila hayyin ba'id cɛ nana yɛlɛma quartier la quartier min yɔrɔ ka jan musokɔrɔba ya yɔrɔ la fasara yati mashiyan min hadha al-hayy al-ba'id ila makan iqamat al-armala wa kuma ale nana yɛlɛma yɔrɔ ka jan musokɔrɔba ya yɔrɔ la adiga musokɔrɔba la do san 20 ale yɛlɛmana ya yɔrɔ kura min na a bɛ bɔ yen sɔgɔma a sen na kana musokɔrɔba nɔfɛ kana musokɔrɔba dɛmɛ a ma ko bɛ fɛnw mun na a bɛ n'a ka sow filan ka jiw labɛn ka d'a ma suman mun kan ka bila a kɔrɔ a b'o k'a ye a ma ko bɛ ko mun na a b'o bɛɛ lajɛlen labɛn ni ka taga fadaja bihi ahduhu o kɛni a nana se yɔrɔ la sisan a yɛrɛ cɛ ni a mɔgɔw yɛrɛ nana mankan ci a la baara t'e la wa san 20 i lɔni bɛ ni mɔgɔya dɔ la ta bɔla ka kuma sɛya cɛ kɔrɔ wa qalu ila mata anta taqdumuha e bɛna nin lɔni nin ko fo ka taa se wagati jumɛn na i ka dɔ kɛ sa ten alaysa fi nnas ahadu ghayraka yaqdumu mɔgɔ wɛrɛ tɛ dugukolo kama e kelen na adamaden ye wa e kelen de bɛ hinɛ wa e kelen de mɔgɔw makari bɛ e kelen de la wa
donc ضغطوا عليه وكا او مانغايشي اكا او فلما راوا اصراره او مو يكما فانا ate dabla la ayre balmon kuma shayala نزلوا عند الامر الواقع وقالوا ائت بها الى البيت واختمها هنا كما شالا ماميغا اولو يرنا نافاينا ستا كما بيتو تابو تاتا فينا بلي فسوغنا يعني نينا نابلا بيكورو اولو كانوا ندوني قال اذهبوا انتم اليها جاكو قالوا يري تانو في وضعوها اي تاو لكاكنا فذهبوا اليها ودعوها وترى تكنا وأقامت عنده يومين أننا كترفلا كوفي ثم ماتت ترفلا كوفي مش قربا فاتولا وهكذا العمل الصالح بارا نيما بكيشو من الدنيا أنغرا مو بمن فلانين كتاتي المطاعب من الداخل نمفولاو ينا كايراك مادو بليا ببو سكوننا لا وقتاتي من الجسم ما دو بليابه بو إيره فرسولا بناس دو بي إيره منه إياك بليابه بو أولا وقتاتي المطاعب من الزوجة ما دو إياك بليابه بو إيره فرو مصوفة وقتاتي من الأولاد ما دو إياك بليابه بصرو إيره دون فانفه وقتاتي المطاعب من العمل ما دو يقبل يبصر يكبر دلا فالله سبحانه وتعالى يكادو على أقرت لا أكسني يريد أن يراك ماذا تفعل على بنون بلا جنيك أبي فيك الله ابن مونك نقبل يكي سرو ماذا تفعل عند شدة بل يقوم بني سرو يرفع فانفي بافانفي والما يرفع كلولا والما يكفر مصوفا في والما يدو والما يسينيو والما يكبر دالا والما يبالمو على بفه كي ايرب لا يردو أبفه كي بلافنا مغو يدو ابنا مونكي نيبلان كي سرو ابنا مونكي انغرا مغو بي مين فلان ينكا بنيما ودو على دالي وفم يكون يمكن نوع نين أو ما يا رب العالمين هل تصبر أقبل يكون ممكن سورة يا ليبنا كسبر بالي هل ترضى يا ليبنا جين على كلا تيجا كرو أو تسخط ولا ما يبيني يجي تيجا على كلا جرب لي من لاليك ابنا دمي ابنا يجي تيجا ابنا فين فم مانغا فو ابنا بارك مانغا كيبولو أو هل تصبر صبرا جميلا يالا بنا صبر نيمانا صبر نيمان يوفو وديك يكون يدما كشيك على كلمبي إكنا يدما كشيك تعدما دينكل شيما إبي دما كشي على دي يفوما صبر جميل يالا ابن كتلا أو تقول ماذا فعلت لله والما ابن فو نيرا منك علي نمونك على لا yako bebe chenambulu malonga femike depinera demisento mehina mola memfa buya memba buya membalmo be buya mamoshi tonyo matoroke moshila malo alabe kanin ko nulane ka muna nga munke nere malo nga femike alala nalabe ka nesaranna nasoro nga koleke mola nga fongo ole tajuru sarabe bolana menere mafuike men alabe kan beleyan nun lanka malonga munke donc munalabe nun laneka ne kele ne moyo ne kele moyo moyo be jukuru ka uluka cheni ka bonnetai meni yoshima ka ulula mado ningo ni sorla komi fe okuma ni kuma mu be bandala oiraye masuba do fana tu ala be mi fola nangra mbobo la kalaye odole ni nu manga bo idanya shima e kanga sabari ka dumalata
o ka majirita ka gbere alala o kala kunyumalon ka laukan kala barakala ka laukan ka ina ala fa ala sabar duma do faranga sabarika ala do faranga limanaka ala la jarabili min kunshin benka hakini manduma o famya kunyuman kenye fanga duma miseka nin kun be chuwa mina ya kun ya here fana ya fal here yin silamaka kuma deni ikana ira mashila ira ala ira de la ala ba do yake kumi kama ala be fekele le bla mo do ala be fekele le bla mo la de ala be fekele le bla mo kete me yoro ka se alama o be ke ni le sababu o be ke ni le ka sabare o be ke kum bi soro o be ke ka be olule ma ala be te ko ke la gmanza ayini ke erebna ka do fare ka daraja ka ina le che o ka ke sababu mo waro ne le fle o tana fien o bolo mo waro ne le fle o ka o ya bara la ke eke o ya muli o ke le ke o ya muli o ya kuma ka no ya bara o yo berebem u ko be sika gbere le ala la chuma ala be barake ka be mi o de ala dali nin au ka hakli mandama hakli mam skatu amenu famu chugumna ya rabbal mukela inna sabra inda sadmatul ula o sabari ni manfe balau maswa akun folo la ka sabari ya koko se ka talama o de fen femino ni manfe wa inal jahil yakulu ba'da ayyam min nuzul al musiba kumanda kolombeli maswa no jigilaka yani ale de be kuma sugu bela jenifo o ye femi no chamai angara mo be min fola nyene ka benima o de amma al mu'minu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin mu'min ala de bala tanu ale bala baraka al amru amrullah kumin kan sura ala ka kodo والذي وكا أراده الله من كلاني ala de ni latiga ni chugonna والذي أراده الله وكا نلا فين فانا نلا فين لاتيجي ودبي كده وإرادة الله سبحانه وتعالى متعلقة بالحكمة البالغة على كلا ينو ودن به حكمة دولا حكمة منو دانسا ونو على يردبو دعاء أيوك حكمة من كما يعني وحكمة الله متعلقة بالخير المطلق على كحكمة وفنا الدن به هير دانتي هير منا ودن بوللا أهير يركون دون ماوما وكل شيء يقع خير فنو كلا على بلو دي هير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ستي أدم دي دبر تشيف أو فو على من كلام سكروتانية على من كلام سباي وإنا لله وإنا إليه راجعون أو يا على تاي أو ربنا كوسي كتعالى لما نيدي سلامانكا دالا بسي نكونا نيما إكانغا من فوديني على دالي أما ينا الله سبحانه فهم يكون يما كونوا نين أو ما يا رب على مكلا أم بلاجني إذن أنغرا موكا من فاينة كبني آياني ما أودوني إذن فمي ينين ما في إلى سلاما إكانكي يكو بلاجني كوسي كتا على دما هذه الآية تركت في نفس عصرا بليغا أنغرا موكو آياني كاي نو بالي بلا ليرنا يكرمويا ayan ka no bale bla lela mo ni islamae ni ayan lamela me ko nyumana abe no bable ila de ni aya maseka no ble la fien bi yere la de yere fla libi angara mo be mi fo ayene ode fa iza kunta sadikan ni le kela chantigie وبذلت من مالك وبذلت من وقتك وبذلت من صحتك من قبرتك من جاهك فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أنغرا موكو نيلة كرام وسوسوي نيكلا chanti ika chanfo yorola ikela seti ki kan nvolo do yorola iki ya wogatu ta kolu ke ka islamaya deme ki yere deme ki balmo deme ni ya wogatu ye wati la kulu mimbi bolo imulu ke haraba ko latige kola komin na fantala imitakete ya keneya yu barat yu taka alako de kenya keneya famia mbila ya famia ke kasika islamu nafa loni mbila ya loni ke ka islamu nafa
yani sɔrɔ min b'i la k'i ya sɔrɔ kɛ ka silamɛya de nafa i y'o ɲuman min kɛ ala b'a fɔlen ɲɛna k'i k'o ɲuman min kɛ k'ale ta bɛɛ dɛ i k'o ɲuman min kɛ a t'i sara bɛ ɲɛsin ma fa inna allaha la yudiyu ajra almuhsinin i k'i ya lɔnni n'i ka fanga n'i ka hakili ani ka kɛnɛya i y'o min ta ka silamɛya dɛmɛ ka silamɛya sankɔrɔta o ye ɲumanya ye ala ko ale t'o bɛ ɲɛsin ma a t'o bɛ ɲɛsin ma a tadfa min malika wa tusbihu fakiran ele b'i ka nafolo ta k'o don ala kow la ka ɲaliw kɛ k'e bɛna laban ka kɛ fangana ye ala ko ale t'o kɛ a shaitan ya'idukum al-faqra shaitana ale de bɛ layiri ta o ye fanganaya layiri ni ye nin kɛ ta cɛ ye kelen de ye waritigi ye wa ye kelen de ye ala kɛra nin do ta o bɛ ni ye nin kɛ ta nin bɛna kɛ ta shaitana de b'o sira dɔn o kɔrɔ ni le baara kɛ o de bɛ fanganaya lase ma o de bɛ nafolo tiɲɛ lase ma mɛ k'i ya nafolo ta ka don sira la ala yɛrɛ ko i y'a don sira min na o bɛ nafolo baraka le o bɛ nafolo sabati le أتأتي إلى مجلس 70 من أجل أن تتعرفوا إلى الله إبتغى لوني سراكا لوني بفورم نايبي فيك على دو وتأتيك المطايب كوغ واليابي سرو أولا أنرمو كل تكين لا والله أتأتيه إلى بيته ليطعبك بعدها إلي بتغى على كسوكون على بتاسك إليكا وكوفة لا على كو أنرمو بافولا كو تكين لا والله فالوفاء كله من الله إكادو كي كو دفع أبلا جنين بفرع على دلا أتستقيم في تجارتك والتفلس كيالا إلي بتلين إكا ساني فيريلا ala k'u ka sanni feere kɛ cogo min na ala kɛra k'u ka sanni feere kɛ cogo min na kile bɛ teli k'o kɛ ele ni ta perdu ta ka kasara ta i tɛ fɛn sɔrɔ i ya sanni feere la wallah an karamɔgɔ b'i kala k'o tɛ kɛ ɲɛsin ma ataktaru imra saliha wa tu'asiruha ala imra jamila wa tashka yala silamɛya ko i bɛ furu kɛ i kan ka muso sugu mun ta e y'o le ta k'o le ye k'o ta ka muso min bɛ diinɛtigi dɔn min bɛ ala ko dɔn k'o le ta je cɛ ɲuman nafurutigi min bɛ diɲɛ ko kalama ni k'o ye k'o to yen o k'ala bɛ taa ka taa e pɛridi o la k'o tɛ kɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma mɛ ala dalen o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔ an ma ya rabbi ala m'o kɛra wa inna allaha ma'al muhsinin ala bɛ ɲalikɛlaw a n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a faamuya la ala ni ɲalikɛlaw ala n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ ala b'o fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin aya nin ma idan fa inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ala tɛ ɲalikɛla sara a t'a ben aya wɛrɛ la ala b'a fɔ la an ɲɛna wa inna allaha ma'al muhsinin ala bɛ ni ɲumankɛlaw ye n'ale bɛ n'i ye a bɛ n'i ye n'a ka dɛmɛ ye a bɛ n'i ye n'a ka kɔrɔsili ye a bɛ n'i ye n'a ka latangali ye e to ala ka latanga kɔnɔ k'i to ala ka dɛmɛ kɔnɔ tɔɔrɔ si t'i sɔrɔ dɛ nin b'a yira n'a ka fɔ e maa ma n'i le bɔra ala ka dɛmɛ kɔrɔ ka baara kɛ baara min tɛ kɛ ta ye i b'a dɔn ka fɔ o ko laban tɛ diya i la dɛ idan seyidina yosefu a ye nin de fɔ a balimaw ye ala ye ne dɛmɛ k'an bɔ gwɛlɛya caman na o gwɛlɛya dɔ n bilala kɔlɔn kɔnɔ fɛn jugu bɛ kɔlɔn kɔnɔ n bɔla kɔlɔn kɔnɔ ka taa n feere ka n kɛ jɔn ye ka na n bonya o jɔnya kɔnɔna na n nana taa kaso la ka bɔ kaso la ka kɛ mɔgɔba ye ka kɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye nin bɛɛ sɔrɔla mun fɛ sabari ani ɲali mun kɛla a bolo kaso bon kɔnɔ ani kow nana kɔse ka d'a ma a ye ɲali mun kɛ ka to lamɔ kɔnɔ masacɛ ya so kɔnɔ a tun bɛ ɲini a bɛ mɔgɔw dɛmɛ o le nana fali min na o de ye nin ye seyidina yusufu a y'o de dɔn a b'o le fɔ la o ye walada ye fana k'o yira an bɛɛ lajɛlen na k'an y'an jija ɲali an kana se ka dɛsɛ o la ɲɛsin ma an ka hinɛ mɔgɔw la an ka mɔgɔw dɛmɛ an ka mɔgɔw makari ta n'i le dɛsɛla ko fɛn t'i bolo i ma se ka
mɔgɔw dɛmɛ ko fɛn t'e bolo o kuma i bɛ mun kɛ i yɛrɛ minɛ mɔgɔw tonyani ma o y'o dɛmɛ dɔ ye i yɛrɛ minɛ ka bɔ nkalontigɛ ma o ye mɔgɔw dɛmɛ dɔ ye i yɛrɛ minɛ ka bɔ janfa ma o ye dɛmɛ dɔ ye dɛmɛ tɛ ko fɛn de ka k'i bolo e k'o di mɔgɔw ma ni fɛn k'i bolo ka mɔgɔw dɛmɛ n'o ye hakili n'i to fɔn ani ka nafolo o ye dɛmɛ dɔ ye o mɛ n'o de t'i bolo sa mɔgɔw tanga i ya tɔɔrɔ ma o ye dɛmɛ dɔ ye mɔgɔw tanga i ya janfa ma o ye dɛmɛ dɔ ye mɔgɔw tanga ka bɔ i ya ngalontigɛ ma o ye dɛmɛ dɔ ye donc dɛmɛ bɛ sɔrɔ sira fila bɛɛ lajɛlen fɛ n'i sera k'a kɛ alhamdulillah o ye dɛmɛ ye ni se t'i ye k'a kɛ o ye tɔɔrɔ o kana se mɔgɔw ma o ye dɛmɛ dɔ i y'o dɛmɛ e ka tɔɔrɔ ma se o ma i y'o dɛmɛ i ya tɔɲɔni ma se o ma i y'o dɛmɛ i ya ngalontigɛ ma se o ma o kuma nin fana ye dɛmɛ dɔ ye ni k'i to o la ala b'i dɛmɛ fana ala na kɛ n'i ye i ya kow na ɲa ka bɔ ala yɔrɔ k'i ya ɲɛnamaya sabati i bolo ala bɛ min fɔra ni Seydina Yusufu n'a y'o le walagada di an bɛɛ lajɛlen ma sura bɛ fɔla kisa min bɛ fɔla a bɛ fɔla ka bɛn fɛn min ma n'o jogow kan ka sɔrɔ an na o dɔw de ye ninnu ye an bɛ ala dali ni ninnu ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla qala ta'ala o kɔfɛ ala ko ala ka se kɔrɔta la a bɛ kuma na Yusufu balimaw ni kuma fɔla min kɛ Yusufu balimaw ko di qalu tallah Yusufu balimaw ko an b'an kali ala la lakad asaraka Allahu alayna ala ye lefisɛ anw ye dɛ ala ye hɛrɛ k'i ye ka tɛmɛ anw kan wa in kunna i k'a dɔn anw kɛla la khati'in anw kɛla filibaga ye anw kɛla kojugukɛbaga ye dɛ anw kɔni ala ye le sankɔrɔta anw kan ala ye fisamandiya k'e kan anw kan dɛ ala y'i kɔrɔta anw kan i b'a ye a bɛ nin bɛɛ maana di an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma ayina hum wa ayina huwa olu bɛ cogo di bi Yusufu fana bɛ cogo di hum fuqara khaifun azila aw yɛrɛ k'a filɛ olu bɛ cogo di bi Yusufu fana bɛ cogo di bi Yusufu kɛla masacɛ ye olu bɛ cogo di bi olu kɛla fangadan dɛsɛbagatɔ siranya b'o la kɛlen bɛ yɛrɛma dɔgɔyabagaw olu kɛla o de ye o bɛ siranna ni yahuzu alqamu olu yɛrɛ nana yani suma min sa n'o ye benbere ni saɲɔ ye o yɛrɛ bɛ siranna o kana ban ka minɛ olu la wa fi mansibi ali Yusufu ale bɛ kɔrɔta place ba la bi wa ahyanan yakunu hunaka akhun mu'minun fakhir an karamɔgɔ ko tugun tuma dɔ mɔgɔ bɛ kɛ balima bɛ kɛ i balima mumin do mɛ fantan do wa ikhwatu ashidda a balimaw se b'o ye fanga sugu bɛɛ b'o la akhwiya agniya fanga b'o la se b'o la mɛ balimacɛ ale ye mumin ye dɛsɛbagatɔ lo se si t'a ye fa yaskaruna minhu o b'a yɛrɛ bɔnɔ k'a sabote k'a moke an karamɔgɔ ko walghaban ta'si Allah hakilindanya ye jumɛn ye i ye ala sɔsɔ k'i ban ala ko la o de ye hakilindanya ye fal'azu walghabi ni ye maa min ye a bɛ ala sɔsɔ la o de ye naloma ye a bɛ fɔ maa min ma naloma o de ye ala sɔsɔbaga ye ala ka hɛrɛ min k'i kan ala ka bonya min k'i ye ka nɛɛma min k'i ye e ma se ka ala dɔn ka ala ko ɲuman dɔn k'o tigilamɔgɔ de ye hakilindanya ye a bɛ fɔ maa ma ko naloma nka o ko dɔw ye dɛ wala yasila ila ama kɛgabi mɔgɔ tɛ ala sɔsɔ fo mɔgɔ min kɛla naloma ye hakilinda limaza munna lana sawfa yadfa saman ghaliya ko munna ile naloma ye i hakilinda ye i ka hakilinda baara min ka mɛmɛ i bɛna a sara dɛ i b'o sara a gbɛlɛya yɛrɛ la dɛ fasataduru ayam kolon bɛna yɛlɛma a tɛ to nin cogoya la فإذا بهذا الأخ الصغير الكبير الفقير أو كما دوغو تشمي أما كوكم تعالى أو تاجتلا لو بمرمون ده ني لو مرمونا فسوف يصبح يعني منع السمع والبصر علمنا كم هو ني فليروي أبنا كم هو لما يروي
bimana abina ke setigi sini angara mo be min folanya wa idha bihim wa qad daqat bihim adunya olu kama dinya be gberede olu kan de bimana olu labana ka yelema ke fondai wa qad taqalafat bihim alhayat nyana ma min olu kumo daga mutala bena ta ku dande bimana ubulu desela تالله لقد آثرك الله علينا نونكو بي إسو چاير لا حقيقة لا على فنسري لا إيكا أونكا ده على يسون دي أونكا كفي سمانديا كي أونكا على يكوروتا أونكا ونبي أبني مانا بلا جنيدي وينفو سيدنا يوسف ما قال تعالى يسوع الله بافول على كروتلا أفنا بكمانا يوسف بين النجاب شومنا قال سيدنا يوسف لا تسريب عليكم اليوم جلكي تاو كان بيده جلكي تاو كان بي أو كان فنفو بي كفو نينكلا أو نكنا نندو لا جلكي تاو كان منا لو مناي نك dina loni chabulu haklinda ya bala au magdo kafo alabina umina chukwa mina au tudo au mando fana alabe kumin fe akanyana maya kuno matise ko bali no kumbaula hukunchina nike ulado jarakili tauka yaghfirullahu lakum alaka yafauma wa huwa arhamur rahimin ikado ala de hine ba bela jeni ka hine boy sayyidina yusufu ayimi fo balmoye odeni la tasriba alaykum al-yawm bitemeni ko jalaki shita ukande yaghfiru Allah lakum ala ka yamala dala qayya fauma وموسى على ده هنا بقوا بلا جنيكا هنا باي يعني موحي من كلبه كل حقد على البي بسنغونيا ني حاسديا جويا على دبو تشي كوبو ادم دون دسكونا اني توركو بلا جني اني فوجونكو بلا جني وكان شيئا لم يحدث كم فوي مكه وكبعد علي وهكذا المؤمن صافي عفيف يعني مؤمن بلا جني مي مؤمني ايه مغتليني مولا دليني ikanga juya ni hasidia ikao cheka boy duskuna comme sayyidina yusuf mahani kalbi kull hiqd wa hasad wa daghinatin itijahi ikhwati sayyidina yusuf juya ni hasida ni bisangonia in becheka bo aduskuna kaira balmona jalakili tauka nimbena alakalla chige ni esira de nekanga temeni siranika ni esrale au fonakanga cinema ni sirami ni esrale anga balmaya atemenane ni esrade alabe fe nyenamaya yere kono aunde kake ni baro kake aina lakale ambulu aina lakale mabulu mamumbe na on kofe donc alabe fe ni darsu ni di bema ni ala no de ala de ni latike chula donc anganga soma anganga diola kuma jalakil tawka ala ayafayna wa ghaliba ala amri ayefemi lati odebe ke motisika do anache no be anganga soma anganga limenioma sayna yusufu ay min fa balmo yene odeni ambe ala dali o famia ko yuma ko no nen aw ma ya rabbi ala mukela sayna yusufu ayole wala adadi nyenamaya bela jenima alakira alayhi salatu wassalam afana yo wala da ayo famu ayo bara ko lakale an fana yo me an fana kan ko o fana fara antaka yusuf tabena ke ko o bamba o yujume alakira alayhi salatu wassalam abangela makka ka sambina ni ke makka ala nana sama ka ke kilala de ka kilala se yadda mai santan sabake makka manko juya te o mami kala manka bele te o mami la sana balmo manasi yon moli menela ka faraka o esansa wake ka dumunu tika ma dumunu te fira ma tasa mo ma
o ye gbɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɛ alakira kan k'a tɔɔrɔ n'a sababu o nana gbɛlɛya sɔrɔ o bɔla Makan ka taa Ethiopie jamana la ka tila ka kɔse gbɛlɛya nana natu o ye Makan bila ka kunsi Madinɛ ka taga sigi Madinɛ kilo 500 o de bɛ Makan ni Madinɛ cɛ 500 tagama kilo 500 o de b'o ni ɲɔgɔn cɛ alakira alayhi salatu wasalam taala sigi a sigi o Madinɛ Makankaw o taala ka taa bɛnbɛn kɛ ni Madinɛkaw ye ka wuli ka Madinɛkaw lasu ka bila alakira la Yahudiyaw ni Nasaraw mun kun sigi bɛ Madinɛ ni Madinɛ kɛrɛfɛ olu taala olu bɛnbɛn kɛ k'olu bila alakira la olu yɛrɛ fana wulila ka taa alakira k'u bɛ taa kɛlɛ a koya jamana bila ka taa sigi Madinɛ o bɛɛ n'a ta u wulila ka taa nɔfɛ k'u bɛ taa kɛlɛ komi o ma dogo aw ma Uhudu kɛlɛ o ma dogo aw ma Badiri kɛlɛ o ma dogo aw ma Kandaki kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen u ye bɛnbɛn caman kɛ alakira kama o bɛ se k'a si tunu cogo min na ka bɔ nin ɲɛnamaya nin kan o bɛɛ n'a ta alakira alayhi salatu wasalam kumana min na a nana don ka Makan dayɛlɛ a ye Makan dayɛlɛ Makan kɛra a sago la Makankaw mun bɛ yen ɲɛmɔgɔ o kɔni k'a ye k'olu mako sala olu ta tiɲɛna o ye kojugu kɛ min na o ye mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ k'o ye kojugu kɛ min na olu sela ka kɛ Makantigi ye se bɛɛ kɛra o de ye bi olu ka dugumala ta tajuru sara kɔni an b'a dɔn a bɛna kɛ bi cogo min na bi o jɔyɔrɔ n'u hami de b'olu la alakira alayhi salatu wasalam a y'olu kunbɛn cogo di k'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kun firin b'olu kunna o ma lɔ u bɛ min kɛ o ma lɔ u bɛ min fɔ alakira alayhi salatu wasalam kumana min na koɲɛ nana se alakira ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ o kuma tɛ u ma min fɔ a ma o ye ɲɔgɔn lajɛ k'a yira k'o ye bɛnfɛn kan o bɛ min fɔ a ma ko kɔrɔtitigi lo jotigi lo fatɔ lo dɔnkilidala lo fɛn tɛ yen o ma min fɔ alakira ma alayhi salatu wasalam ka tila ka ɲɔgɔn ye kabila bɛɛ ka mɔgɔ bɔ ni ka alakira faga n'o kɛra sisan a ya mɔgɔw tɛna se ka a fɔ ko b'o ta tajuru sarakɛla mɔsɔn kabila kelen ma faga kabila bɛɛ yɛrɛ de k'a faga dɔw ye nin miiraw bɛɛ lajɛlen ta nin bɛɛ kɔfɛ sa alakira alayhi salatu wasalam Makan dayɛlɛ la Makan kɛla ta ye lakinahu qala ma taqulun wa ma tazunun alakira ko Makankaw ma aw bɛ mun fɔ bi aw bɛ mun jigiya ta ni ye bi qalu naqulu ibn akhi wa ibn ammi halim rahim anw b'a fɔ i ye an balimacɛ den i ye an bɛnɔgɔcɛ den hinɛbaga muɲubaga kuma ɲuman tɛ yen n'o ma min fɔ yani qalu zalika salasa o ye nin fɔ fo siɲɛ saba fɔ qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alakira ko nɛɛma ni kisi bɛ aqulu kama qala Yusuf bi n tɛ fɛn fɔ n balimacɛ Yusufu o ka min fɔ n b'o de fɔ la tasriba alaykum al-yawm jalakilitaw kan bɛ yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin jalakilitaw ye bi ala ma yafalaw ma i ka dɔn ala ye hinɛbagaw bɛɛ lajɛlen kɛ hinɛbaga ye nin ye fɛn ye alakira alayhi salatu wasalam a ye min fɔ kama akhrajahu al-Bayhaqi fi sunan wa rawa an sayyidina Umar لما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتفضت حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأنه حينما دخل صلى الله عليه وسلم مكة قال عمر قد مكنني الله سبحانه وتعالى منهم لأعرفنه ما صنعوا سيدنا عمر مريم عليكم بايلا ننوكا تورو بلا جيني لا سي على كرامة بلاتي no kala kira sɔrɔ n'o sababu bɔra nuna dante Sayyidina Umar hakilila min kun b'a la alhamdulillah an kɔni dɔ la Maka n'ala ye fanga d'anw ma k'an ye Makan dayɛlɛ n'u ye min kɛ ala kira la
o bena ye mino kumbe ko chuga mina mino mina chuga mina o le kuye Umar ka hakilay o me miriya jugute o alakira alayhi salatu wassalam mɔgɔ min ye tɔɔrɔ lasama ka gwɛlɛya lakan fa y'a fa jamana bila ka taa jamana wɛrɛ ni se bi e ye o tigilamɔgɔ tɛ se ka kɛ i la ɲɛmɔgɔ ɲɛsi ma e bɛ se ka ko kɛ o tigi la e bɛ n'o le kɛ o la o le kan ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye o min tun bɛ Umaru la o le tun bɛ bɛɛ la olu fana kan ka kɛ an bɛɛ la an bɛɛ fana kan ka alakira alayhi salatu wassalam k'a ko bonya an bolo komi a kun ka bon Seydina Umaru bolo cogo min na Umaru fana ka hakilila le tun y'o ye mɛ kumana min na Umaru nana ye alakira alayhi salatu wassalam nin bɛɛ n'a ta seba ye ko bɛɛ dayɛlɛla ye a ko mankaw ma aw ka taga n yafala o ma n b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa o ma komi Seydina Yusufu o y'o walagada le di an bɛɛ lajɛlen ma alakira fana a nana sigi o walagada kelen de kan ni k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala dali ne na o hakili ɲuman o walagada faamu ka se k'o baara ya rabbi ala m'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen wa hada sha'nu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabi ɲuman a baara taga cogo de ye nin ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ falaysa fi qalbi hiqdun ala ahadin juguya hasidiya bisangɔniya o t'a dusukun na ka ɲɛsin mɔgɔ si kelen ma inama huwa salam fi salam alakira ye kisi le kisi kɔnɔna la an karamɔgɔ bɛ min fɔra an ɲɛna ka bɛn ni maaw bɛ qala ta'ala mukhbira an sayyidina Yusuf ala ko ala si kɔrɔtala a bɛna kuma an ye ka bɔ Sayyidina Yusufu ma Yusufu ko izhabu bi qamisi hada a yi taga ni n ka fani nin ye ni n ka derege ni a ka taga n'a ye falquhu ala wajhi abi yati basira a yi taga derege ni a yi taga a fili n fa ɲɛ kɔrɔ n fa ɲɛ minɛn'a la a ka taa derege ni bila a ɲɛ kɔrɔ n'a y'a fili a kan a ɲɛ na kɔsegin a ma wa'tuni bi ahlikum ajma'in aw kana ma n'aw ka denbaya bɛɛ lajɛlen aw ka bɔ Kanaani ni ka i ɲɛsin Misira jamana ma Seydina Yusufu a ye min ɲini a ka mɔgɔw fɛ o de ye nin kuma dun mun de y'a bila a ko a balimaw ma a ka taga ni n ka derege ye la sa'alahum an abihim donc a y'a yɛrɛ yira o la olu y'a lɔn a tɛna se ka je ten fɔ a ye ɲininkali kɛ n balimaw bɛ di n fa bɛ di n ba bɛ di an ka sigiɲɔgɔnw bɛ di donc fɔ a y'o ɲininkali kɛ u ka ɲɔgɔn lɔ Seydina Yusuf alayhi salam sa'alahum an abihim a y'a balima ninnu ɲininka an fa bɛ cogo di a kibaruya bɛ di mun de k'a sɔrɔ a bɛ lahala jumɛn na faqalu faqad basarahu u k'a ma a ɲɛ kɔni minɛn'a la faqad basara huznan ali a tɛ k'i ye min kɛ yɔrɔ ma janya la ka wagati jan nin kɛ o nimisa n'o fujunu o dusukasi o ka fiɲɛ bila a ɲɛ la fawha Allahu ilayhi o yɔrɔnin na ala ka wahyu min kɛ Seydina Yusufu ye ka faamuya d'a ma ka kibaruya d'a ma an arsili khamisaka ilayhim ko i ka derege ni o bɔ i k'o bila ka taga d'a ma la arudan ana bi basarahu ni k'o bila ka taga ni ala bɛna o kɛ sababu ye k'a ɲɛ ko segin a ma ikraman lak m'o kɛ bonya ye Seydina Yusufu ye walaysa al-khamisu man sayaraddu basaruhu derege yɛrɛ tɛ ɲɛ ko segin dɛ ko n ka derege o le bɛ la ko segin ni ala yɛrɛ de b'o kɛ k'o kɛ bonya ye Seydina Yusufu ma k'a ɲɛsin a fa ma mɔsɔn tɔɔrɔ min fa ye o minɛ a kosɔn gwɛlɛya min fana n'ale ye o minɛ ala kosɔn ɲumanya min n'a y'o kɛ ala ye ala fana y'a dɛmɛ ala fana ye bonya min k'a ye an karamɔgɔ bɛ o le fɔla an ɲɛna ka bɛn na faiza ulqiyat ala wajhi ama qamisan ayartadda basaru ko ni fani n'o bɛ o bila la fiɲɛtɔ ɲɛ kan yala o fiɲɛtɔ o bɛ kɔsegin ka kɛ ɲɛtigi ye wa la o tɛ kɛ ɲɛtigi ye dɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna nin ye bonya ye ala ye min kɛ Seydina Yusufu ye an bɛ ala dali an b'a ɲini Allah subhanahu fɛ
o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen idan sayidina yusufu ala bɛ a ya kibaruya mun ɲɛfɔla an ɲɛna ka bɛn ni aya nin ma o de n'u ye k'a yira an na an ye siran ala ɲɛ k'a yira an na an ka sabali k'a yira an na an ka kɛ ɲumankɛla ye n'an kɛra ɲumankɛla ye ala bɛ lɔ n'an ya k'o ye ala bɛ anw dɛmɛ ala bɛ an sankɔrɔta sayidina yusufu nin jogow sɔrɔla la ala ye mun kɛ ala ye sayidina yusufu a ye fisamandiya k'a ye a balimaw kan k'a kɔrɔta a balimaw kan ka bɛn dulɔnni ma ka bɛn muɲu ma ka bɛn sabari ma ala y'o min k'a ye a m'o k'a yɛrɛ balimaw ye o ye kelen balimaw fana olu lɔlɔw ka fili kɔrɔ o lɔlɔw ka jalakili kɔrɔ k'a lɔn min y'an sɔrɔ an kɔni kɛla yani ala sɔsɔbaga ye an ye min kɛ a man ɲa o la don mɔgɔ ni kojugu kɛl'i bolo n'i yɛrɛ k'a lɔn k'i ka kojugu kɛ o i dɛmɛ ka di mɛ kojugu kɛla e ma lɔn i ka kojugu la i bɛ dɛmɛ cogo di o la don n'u y'a lɔn ka min kɛ a man ɲa ala fana ye mun kɛ sisan a ye sayidina yusufu dusukun a y'a gbɛya ka to o ma yusufu ko ni jalakilitaw kan min kɛla a ye pan o kunna n bɛna ala dali ne kɔni yafala o ma ala dali ala ka yafa o ma muso ala ye hinɛbagaw bɛɛ ka hinɛbaga ye donc o ma sɔrɔ foyi fɛ olu u ka fili min kɛ o lɔla la u ka fili min kɛ o lɔla la u y'a dɔn an ye min kɛ an ma ko kɛta kɛ an ye min kɛ wa ma kunna fi yani sani'na bika wa tafriqna baynaka wa bayna akhika ila mu'tamidina lil qati'a anw kɛla sababu ye ka tɔɔrɔ lase ma k'i ni fa fara ɲɔgɔn na k'i ni balima fara ɲɔgɔn na an k'o kɛ an ka law lamalen ni k'o tɔɔrɔ kɛ i ka lɔ yira minɛ t'anw fɛ bi dɛ wala uzra lana fihi inda Allah wala inda nas mɔgɔ tɛ yen min b'anw ka lɔ yira minɛ parce que ko nin a ma kɛ kolonbɛliya kɛ a ma kɛ fili kɛ an y'a law lama de ka kɛ nin kuma min sɔrɔla u fɛ n'o k'o fɔ o de nin bɛɛ kɔ isu ye o ya lɔ yira minɛ بعد أن قدموا له المعذرة أجابهم بالصفا يا ما فعلوا ولوكو كان فوي شو ينا وبنات شو يفعلوا ما قال لا تسريب عليكم اليوم دلكيلتو كان بي دلكيلتو كان بي أي منك انتو منو ما بي يغفر الله لكم ألك يا فوما يعفو الله لكم عن ذنبكم وظلمكم mais ala ka yafa aw ma aw ka jurumu a ye tiɲɛniw kɛ ala ka yafa k'o sutara ni k'o tanga i k'a dɔn wa arhamu rahimin liman aqla an zanbi ala ye hinɛbagaw bɛɛ ka hinɛbaga ye mɛ o bɛ kɛ mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ min k'i ya jurumu lɔ ka nimisa ka kɔ se ka taa ala ma ala bɛ yafa o ma dɛ olu bɛ ka walawadaw de d'a ma wa qad tamasala nabiyu alakira alayhi salatu wasalam komi an y'a fɔ a fana y'o baaraw de kɛ k'o siraw don an kɔrɔ lon min na makan da yɛlɛ a bolo a ko makan kaw ma maza tazununa ani fa'ilu bikum aw bɛ mun jigi ne ye ko n bɛ n'o kɛ aw ye qalu nazunu khayra anw bɛ hɛrɛ de lata k'a fɔ ele bɛna anw minɛ n'olu ma dɛ akhu kari e y'an balima ɲuman ye wa ibnu akhi karib y'an balima ɲuman den ye qala wa ana aqulu kama qala akhi yusuf ne fana bɛna fɛn fɔ aw ɲɛna balimacɛ yusuf ka min fɔ la tasriba alaykum alyawm aw ka bɔ aw ka taga gwɛlɛya taw kan tɔɔrɔ taw kan lajalakili taw ye fa kharaju ka annama nushiru min alqubur mɔgɔw bɔl'o ya sow kɔnɔ sisan komi mɔgɔ bɛ bɔ kaburu kɔnɔ cogo min na parce que jigitigɛ le tun b'o kan makan dayɛlɛla u ka tɔɔrɔ minnu kɛ alakira la u bɛɛ b'o ɲɛkɔrɔ u b'o hakili la yala olu bɛna ko u bɛna kɛ cogo di mun dogonin bɛ o dogonin bɛ mun siranin bɛ o siranin bɛ o m'a dɔn ko bɛna tɛmɛ cogo min na alakira alayhi salatu wasalam a ko aw ka bɔ ɲafalaw ma an karamɔgɔ bɛ min fɔla an ɲɛna nin ye jogo min n'o kan ka ye an bɛɛ lajɛlen ka jogo la an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla idan alakira alayhi salatu wasalam a ko ma kuma an y'o ɲɛfɔ an ɲɛna a ye ɲininkali kɛ ka bɔ a fa n'a balimaw ma ko min bɛ fa kan o fɔla ɲɛna a ko a ka taa ni n ka deregi ye n fa fɛ a ka taa a d'a ma
a k'a bila a ɲɛ kɔrɔ n'ala sɔnna ma a ɲɛ filɛli ɲɛ bɛ n'a ma yani a tun tɛ fɛn min ye la a n'o ye tɔɔrɔ min tun b'a kan o na wuli ka bɔ a kan fa alquhu ala wajhi abiyati basira n ka dirigi a ka t'o bila n fa kan ɲɛ bɛ kɔsigi a ma wa'tuni bi ahadikum ajma'in aw kana ma a bɛɛ lajɛlen a ye bɛɛ ka wuli ka n ka yɔrɔ magɛn Seydina Yusufu a ye min ɲini a balimaw fɛ o de kɛla nin an bɛ ala dali an b'a ɲini Ala subahana fɛ an y'aw hakili lajɔ o min na o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ an ma ya rabbi ala m'o kɛra o kɔfɛ ala ko di walama fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha yusufa lawla an tufaniduni kumana min na balimaw dirigi dilaw ma ko ka taga di fa ma fa ɲɛ bɛ kɔsegi a ma o ye misira dan kɔsa o min kɛ o kɔsegila o banna misira jamana kan o ye misira jamana da bila min kɛ o kɛla facɛman tola a sigiyɔrɔ la ala ka kabako min kɛ a ko dɔw ma ani balimaw mun sigi b'a kɔrɔ ne kɔni bɛ yɔrɔ min na ni Yusu kasa ne bɛ ka Yusu kasa le minɛ Yusu kasa o le bɛ n kan nin ye n'aw kɔni m'a fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko ne hakili tiɲɛna ko n hakili tiɲɛna aw bɛ n'o de fɔ nka aw bɛ n'o de fɔ n tɛ hakili ma tiɲɛ dɛ n bɛ ka kasa min ye nin ye Seydina Yusufu kasa le fama n'o ye Yakubu ye a ye min fɔ a don ɲinɛ a n'a balimaw o de ye ayiwa lamma infasalat iru bani Yakub an hudud Masr kafilatan ila ardi Sham kumana min na Seydina Yusufu a balimaw ye misira jamana bila n'o ye Yakubu yɛrɛ den ka Shami jamana sira ta qala abuhu liman hadarahu min hafadatihi wa min ghayrihi facɛman ko mɔgɔ mun b'a kɔrɔ a mɔdenw na balimaw mun b'a kɔrɔ a n'o balimadenw inni la ashuma rahiyata Yusuf ne bɛ yɔrɔ min na ni Yusufu kasa n bɛ k'o le minɛ sen n bɛ k'o le sama kama araftuha fi sigari komi n k'a lɔ cogo min na k'a to a fitinin ma lawla an tansubuni ila da'fi ra'yi wa fasad al-aql n'aw m'a fɔ ko n ka miiriya tiɲɛnen don n hakili tiɲɛnen don cɛkɔrɔbaya nana n ma la sadaqtumuni a tɛna n can tigiya n bɛ ka min fɔ ye fa inni ajidu rahiyatahu hakikatan ko tiɲɛ yɛrɛ la Yusu kasa n bɛ k'o le sɔrɔ wa ana hayyun Yusu a ma sa dɛ a bɛ balo la kad qaruba maw'idu liqa'ihi wa bitamatu bi ru'yatihi an ni Yusu ka ɲɔgɔn bɛn a o surunyana dɛ Yusu ye an bolo an ɲina an daga mun ta n'a a ka yele ye k'o ma surunyana o kuma Seydina Yusufu a fa ye min fɔ o de ye nin ye o kɛni a don ko di a n'a mɔdenw ko di qalu tallah innaka fi dalalika alqadim o ko an fa e ka dɔn ele b'i ka fili min na i ya fili kɔrɔ i b'o le dɛ qalu o ko balimadenw ni mɔdenw mun b'a fɛ yen olu ko di i ka dɔn ele i bɛ ka fili nin de la innaka la fi dalalika alqadim o fana y'o kumaw fɔ ka gbɛlɛ olu yɛrɛ ma sira nin kɔni a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn bolo kuma banbala n'o ye innaka la fi dalalika alqadim kuma nana ni nacogo min ye arabukan na o y'a fɔ k'i kali ka kuma banba ni banbali ko dama ye yani innaka o b'a kuma fanga di kuma ma lamin fana dɔ la lamun fi lafi dalalika alqadim o bɛɛ ye kuma gɛlɛya k'a yira tiɲɛ yɛrɛ la i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ komi an b'a fɔ cogo min na an ka lɔ i b'i ka fili kɔrɔw de kan i b'i ka fili le kan i bɛ min tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ o kɛlen don dɔ Yusu sala a mɛnna Yusu kasa tɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ min sala san yirika an ta san 40 da fɛ e b'o kasa sɔrɔ cogo di yani denw mɔdenw ye fa jaabi min na o de ka bɛn waati ma n'Ala sɔnna ma waati nata wɛrɛw an y'a bila yɔrɔ min na kuma mun bɛ kɔfɛ n'o kan ka fara o kan an n'o lase aw ma fitinin min fɔla o faamuya n'o baaraw k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbi ala m'o kɛla hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu